Da li ste se ikada zapitali šta se zapravo dešava u mračnim hodnicima vojne komande kada se na nebu iznad Evrope pojave rakete, a iz zvučnika starih radioaparata progovori glas koji ne bi smeo da se čuje? Dok većina ljudi spava, ubeđena da je svet pod kontrolom i da nekakvi ugovori i savezi garantuju bezbednost, na samoj granici ratnog požara dešavaju se stvari od kojih se ledi krv u žilama. I tu ne govorimo o praznim političkim govorima ili novinskim naslovima napravljenim da privuku klikove. Govorimo o trenucima kada sekunde odlučuju o tome da li ulazimo u opšti haos, dok u pozadini nevidljivi mehanizmi stvoreni još u doba najdubljeg hladnog rata počinju da otkucavaju. Zato je izuzetno važno da razumete šta se tačno odigralo u noći koja je mogla da promeni sve, jer kad se spoje vojni incidenti na terenu i tajni signali iz Moskovske oblasti, to više nije samo vest, to je ozbiljno upozorenje za čitav svet. A sve je počelo noću, pod okriljem mraka, kada je počeo napad silovit, masovan, vazdušni na teritoriju Ukrajine. Prema informacijama i tvrdnjama koje su preneli svetski mediji i izveštaji sa terena, ruske snage su podigle avijaciju i lansirale ogroman talas projektila i dronova. Govori se o cifri od preko 70 raketnih projektila i oko 280 napadačkih bespilotnih letelica koje su se sručile na gradove i infrastrukturu. U tom paklenom napadu, kako izveštavaju ukrajinske službe i nadležne institucije, udari su bili izuzetno razorni. I dok su spasioci u Ukrajini pod rotacijama razgrtali beton i tragali za preživelima, nešto znatno opasnije počelo je da se dešava na samoj granici Evropske unije i Severnoatlantskog saveza. U tom trenutku postavlja se pitanje šta se zapravo dogodilo na nebu iznad Poljske. U jeku tog masivnog bombardovanja jedna raketa presekla je vazdušni prostor Republike Poljske. Nije u pitanju bila samo sumnja ili glasina. Alarm u vojnim bazama NATO saveza momentalno se upalio. Poljska komanda i NATO pakt podigli su borbene avione u vazduh pod hitno. Na terenu u rejonu Lublina u istočnoj Poljskoj u blizini mesta Trnavatka, Kolonija i sela Otroč, svega 90 km od ukrajinske granice, odjeknula je snažna eksplozija. Slike sa lica mesta koje je objavila agencija prikazuju jeziv prizor. Ogroman krater u zemlji, čak širok 10 metara, dok se crni dim dizao iznad polja. Prema navodima pojedinih izvora i vojnih analiza koje prenose Britanci, to jest britanski list The Sun, sumnja se da je reč o ruskoj krstarećoj raketi tipa H-101 koja je skrenula sa putanje ili napravila upad u vazdušni prostor. Zvanični stav poljskih vlasti bio je oprezan ali napet. Poljski premijer Donald Tusk obratio se javnosti direktno i rekao, citiram ga, izgleda kao da je u pitanju bila ruska raketa, ali nemamo 100% sigurnost kakva je tačno bila. Dakle, zvanično to u tom momentu nije bilo u potpunosti potvrđeno sa svim tehničkim detaljima, ali je sama pomisao da je projektil pao na teritoriju države članice NATO-a podigla borbenu gotovost na najviši mogući nivo. I baš tu nastaje problem koji uliva strah u kosti, jer u istom času, dok su poljski saveznički lovci patrolirali uz granicu, a Tusk davao izjave, u dubini ruske teritorije dogodilo se nešto što se ne dešava skoro nikada bez debelog razloga. Ruska, Putinova, tajanstvena radiostanica pod nazivom UVB-76 iznenada je oživela. Za one koji ne znaju, to nije običan radio. U svetu vojnih analiza i radiomatera ova stanica je poznata pod zastrašujućim imenima Zujelica, radio mrtve ruke i radio sudnjeg dana. Od kraja 1970. godina ova relikvija iz sovjetskog doba neprekidno emituje signal na frekvenciji 4625 kHz, decenijama, dan i noć. Sve što slušalac na toj frekvenciji može da čuje jeste monotono, jezičko ponavljajuće zujanje. Zujanje koje služi samo kao znak da je sistem živ, ali kada to zujanje naprasno prestane, to je znak da se sprema nešto krupno.
Kako navode mediji, u trenucima kada je raketa pala u Poljsku i kada su NATO avioni bili u vazduhu, zujanje na UVB-76 je iznenada utihnulo. Iz zvučnika se začuo hladan, vojnički glas operatora koji govori na ruskom jeziku. Preko talasa izbačena čitava provala, najmanje 9 tajanstvenih, kriptičnih kodnih reči i nizova brojeva i slova. Prema podacima Britanaca, a prenio je list The Sun, na frekvenciji su izgovorene šifrovane poruke i reči poput Bribe Taker, seksofat, monarhist, motel, Stefani i levertetka. Među tim bizarnim kodovima našla se i reč kletka, što u prevodu znači ćelija, kao i reč nedotepa, što se odnosi na izraz glup ili nespretan. Ljudi, ovo menja celu sliku. Zašto bi vojni radio u trenutku međunarodne krize emitovao reči koje na izgled nemaju nikakvog smisla? Da bismo to razumjeli, moramo da sagledamo šta kažu stručnjaci i šta istorija uči o ovom tajanstvenom sistemu. Precizna službena namjena stanice UVB-76 od strane Moskve nikada nije javno objavljena. Zvanične potvrde nema, međutim, zapadni analitičari i stručnjaci za elektronsko ratovanje godinama prate ovaj signal. Dalje, jedan od vodećih stručnjaka u toj oblasti, profesor David Staples, koji prati ovu frekvenciju još od 1990. godina, dao jasnu procenu Britancima u izjavi za The Sun. Staples ističe, to je vojni izvor. Dakle, to znamo. I znamo gdje se predajnici nalaze, u Rusiji. Prema dostupnim informacijama, odašiljači se nalaze na više lokacija u Ruskoj federaciji, uključujući okruženja Moskve i Sankt Peterburga. Profesor Staples objašnjava ključnu stvar. Radio stanica koristi visokofrekventni HF signal. Za razliku od modernih komunikacija koje zavise od satelita, optičkih kablova ili interneta, koji u slučaju opšteg rata ili nuklearnog udara mogu biti uništeni u prvim minutima, visokofrekventni radiotalasi se odbijaju od ionosfere. To znači da signal može da pređe ogromne razdaljine i pokrije čitavu teritoriju Rusije, bez ikakve moderne tehnologije. Staples objašnjava da stalno zujanje služi praktičnoj svrsi, čuvanju frekvencije. Jedini način da budete sigurni da vam je opseg dostupan jeste da neprekidno emitujete na njemu. Dakle, ono što Rusija radi jeste da rezerviše ovu frekvenciju za vanredne situacije, navodi profesor. Međutim, postoji znatno mračnija teorija koja se vezuje za UVB-76. Taj nadimak, radio mrtve ruke, nije nastao slučajno. Postoji osnovna sumnja i vojno-tehnička spekulacija da je ova stanica deo čuvenog sovjetskog i ruskog sistema automatskog uzvraćanja, takozvanog sistema perimetar. Teorija kaže, ako bi u slučaju katastrofalnog nuklearnog rata državno i vojno rukovodstvo u Moskvi bilo neutralisano, ovaj sistem bi slanjem određenih kodova automatski aktivirao komandu za uzvratni raketni udar. Za to nema zvanične potvrde, ali sama činjenica da se stanica aktivira u trenucima najvećih geopolitičkih kriza tera zapadne vojne analitičare na maksimalan oprez. A ovo nije prvi put da UVB-76 šalje zagonetne signale kada se lomi svetska politika. Pazite sad, tokom prošle godine ova stanična relikvija emitovala je tajanstvene šifre u gotovo istom trenutku kada je ruski predsjednik Vladimir Putin vodio telefonski razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Neposredno pre nego što je uspostavljen poziv između Bele kuće i Kremlja, UVB-76 je u etar izbacio zlosutni kod NZHTI 89905, blef puf 40975573. Samo nekoliko sati nakon tog razgovora usledila je nova šifrovana poruka NZHTI 01263 Boltanka 44309529. Ljudi, da li su to bila tajna uputstva vojnim jedinicama na terenu, provera sistema uoči važnih pregovora ili geopolitička poruka zapadnim obaveštajnim službama
koje neprekidno prisluškuju taj kanal. Zvanično, odgovor na to pitanje ostaje u domenu tajnih službi. Sa druge strane, situacija na terenu pokazuje koliko je svijet blizu ivice. Dok radiotalasi prenose šifre, političke strasti i vojne procene dostižu tačku sijanja. Zvanična Moskva je u više navrata preko svojih institucija i samog Putina upućivala oštra upozorenja Zapadu zbog mešanja u sukob i slanja dalekometnog naoružanja. Sam Vladimir Putin je javno poručio: oni razumeju da će odmah uslijediti. Mislim da svi ovo razumeju, ili bi trebalo da razumeju. U isto vrijeme, šef poljske diplomatije, ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski, izneo je izuzetno teške i dramatične procjene o daljem razvoju događaja. Sikorski je upozorio da bi zvanična Moskva mogla da inscenira napad na sopstvenoj teritoriji kako bi stvorila povod za još žešću eskalaciju. Sikorski izjavio: očekujem napad na rusku teritoriju pod lažnom zastavom, na koji će Putin onda odgovoriti. Ove riječi poljskog ministra jasno pokazuju koliko je poverenje između NATO članica i Rusije potpuno uništeno i koliko se svaka varnica na granici poput padanja rakete u Lublinskom rejonu posmatra kao potencijalni uvod i direktan okršaj. Zato je važno razumjeti sljedeće. Kada spojite uništenje na terenu u Ukrajini, krater od 10 metara u poljskom selu Otroč, NATO borbene avione u vazduhu i na sve to dodatno iznenadno aktiviranje radija sudnjeg dana, koji posle višednevnog zujenja počne da izdaje šifrovane komande, dobijate sliku svijeta koji hoda po samoj ivici žileta. Svaki akter u ovoj priči, od vojne komande u Varšavi i Briselu preko operatera na tajnim ruskim predajnicima pa sve do šefova država u Moskvi i Vašingtonu, povlači poteze koji mogu imati dalekosežne posljedice po sve nas. Priča se ovdje ne završava, jer dok god na frekvenciji 4625 kHz traje jezičko zujanje, svijet čeka da vidi šta sljedeća šifrovana poruka zapravo znači. Dragi gledalci, kako vi gledate nove događaje? Da li smatrate da su tajanstvene poruke sa radija UVB-76 samo rutinska vojna vežba i čuvanje frekvencije, ili je reč o direktnoj geopolitičkoj poruci i pripreme za najgori scenario? Kako je vaše mišljenje o reakciji NATO-a i Poljske na pad rakete na njihovu teritoriju? Napišite svoje stavove, analize i procene u komentarima ispod video snimanja. Rado ćemo pročitati kako vi vidite ovu situaciju. Hvala na pažnji.